बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इल्म की आफा के मुताबिक जिस इंसान की मुँह खूबसूरत और खुला हो वो बहादुर और मेहमान नवाज होता है। जिसकी जुबान काली हो वो किसी खुफिया बीमारी का शिकार होता है। छोटी और सुरख जुबान नेक और खुश अखलाकी की निशानी है। चमकदार सफेद और सुराहों वाले दांत हुस्न की अलामत है। बड़े और लंबे दांत चुगलखोर, बुज़दिल और ज्यादा झूठे कस्मे कानों वालों के होते हैं। लंबे दांतों वाली औरत हासिद होती है। 9 जगहों पर हमेशा खामोश रहें वरना नुकसान होगा। जब मजलिस में किसी बात का मुकम्मल इल्म न हो तो खामोश रहें। जब दूसरा बोल रहा हो तो उसे बात मुकम्मल करने दे। जब आपकी बात को अहमियत न दी जा रही हो, जब तक कोई मशवरा न मांगे खामोश रहे, खुद से मशवरा न दे। जब किसी की दिलजारी का खतरा हो, जब किसी से माफी मांगनी हो, बस चंद जरूरी अल्फाज बोले और फिर खामोश रहे। जब सामने वाला जज्बाती हो और लड़ाई पर उतर आए, जब मजाक संभालने की हद पार कर जाए और मुतनफिर होने का खदशा पैदा हो, इन तमाम हालतों में खामोश रहना मुनासिब होगा। जिस गुनाह से दुनिया ही में पकड़ होती है वो है जुल्म। जिस गुनाह की वजह से दुआएं कबूल नहीं होती वो है हराम की कमाई। जिस गुनाह से रब नाराज होता है वो है बाप की नाफरमानी। जिस गुनाह पर पर्दा फाश हो जाता है वो है नशा। जिस गुनाह से उम्र में कमी आती है वो है वालिदैन से बदसलूकी। जिस गुनाह की वजह से नेमतें चुन जाती हैं वो है तकब्बुर। नाज़रीन, किसी मुसीबत के अव्वल वक्त में सब्र करना मुश्किल और दुश्वार कुन मरहला होता है। वक्त टलने के साथ साथ सब्र करना आसान हो जाता है। इसलिए जब पहली बार किसी मुसीबत की खबर आए या मुसीबत का सामना हो तो उसी वक्त सब्र करना हकीकी सब्र है और ऐसे सब्र पर सवाब दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सब्र तो सदमा के इब्तिदाई वक्त में है। नाज़रीन, एक तहकीक से पता चलता है कि जो उम्र रसीदा खवातीन बाकायदगी से छोटे मोटे घरेलू काम काज जैसे बर्तन धोना, घर की सफाई और खाना पकाना करती हैं, उनकी सेहत उन खवातीन के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होती है जो आराम से बैठकर सिर्फ खाते हैं। नाज़रीन, बाएं बाजू में दर्द हो तो ये दिल कमजोर होने की निशानी है, और अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो जिगर के कमजोर होने की निशानी है। थूकने से खून आए तो कैंसर की अलामत है। छोटी गर्दन की औरत हो तो वो मक्कार होती है। मोटी गर्दन बाहिम्मत, बहादुर और अक्लमंदों की होती है। नाज़रीन, अगर किसी को सांप या कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो उसको दूध गर्म करके उसमें हल्दी डालकर पिला देने से जहर का असर खत्म हो जाता है। गुलाब के फूल की फतियां चबाने से दांत चमकदार हो जाते हैं। नाश्ते के 1 घंटे बाद गाजर खाने से चेहरे पर खुश्की नहीं आती और जिल्द साफ रहती है। फालसा खाने से मैदा कभी गर्म नहीं होगा। जो बंदा फीका खरबूजा खाता है जिंदगी में कभी भी उसको दिल की तकलीफ नहीं होगी। कच्चा नारियल खाने से शुगर जैसी मोहलिक बीमारी का कभी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। गाजर खाने से दिल के वाल कभी बंद नहीं होंगे। फटकरी अंडे की सफेदी में मिलाकर खारिश वाली जगहों पर लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। शहतूत खाने से दमा की बीमारी नहीं होती। शलजम का सालन खाने से पेशाब में रुकावट नहीं आएगी। मुल्तानी मिट्टी जली हुई जगह पर लगाने से जलन का निशान खत्म हो जाता है। नाज़रीन, किताबों में पुदीने के पत्ते रखने से किताबों को दिमक नहीं लगती। जोड़ों में दर्द हो तो नीम के पत्तों की मालिश किया करें। माल्टा गुर्दे की फतरी बनने से रोकता है। गाजर का मुरब्बा संदल की शरबत के साथ खाना दिल के लिए निहायत मुफीद है। जो बंदा रोजाना 1 जामुन खाता है उसके चेहरे की रंगत फीली नहीं होगी। अगर होंठ या कोती हो और बारीक हो तो ऐसे इंसान खुश अखलाक मिलनसार और कुर्बानी देने वाले होते हैं। जुबान पर जाले हो जाए तो समझ जाओ तुम्हारी कमर की हड्डियां कमजोर होने लगी हैं। सुबह निहार मुंह गर्म पानी में शहद मिक्स करके पीने से जायद चर्बी खत्म हो जाती है। नाज़रीन, सूरजमुखी के तेल से चराग जलाकर उसका धुआं चेहरे पर लेने से जुर्रियां नहीं पड़ती। गले शिकवे करने वालों में मत बैठे, वो आपको सुकून में कभी नहीं छोड़ेगी। अगर दिमाग को सेहतमंद तवाना रखना है तो घर में फालतू जानवर पाल ले।
لیمو کے छिलके को उबाल कर उस पानी से चेहरा धोने से चाइयों का हाथमा हो जाता है। सुरह लोबिया खाने से नजर तेज होती है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से बाल जुड़ना शुरू हो जाते हैं। पानी ज्यादा पीने से थकावट कम होती है। प्याज का रस बालों में लगाने से बाल तेजी से बढ़ते हैं। सौंफ, इलायची और पुदीना हम मुसर मिकदार में लें और अच्छी तरह फेस करके पाउडर बना लें। उससे आधा छोटा चम्मच सुबह और शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये पेट की जलन, मैदे में गैस और खाना हजम करने के लिए बहुत मुफीद है। नाजरीन, अगर मर्द के पेट पर लकीरें हों तो वो औरत का दिल दारा होता है। अगर औरत का पेट सख्त और बड़ा हुआ हो तो वो अपने सिवा किसी के मुतालिक नहीं सोचती। पेशानी पर सलोटे उससे की अलामत होती है। तंग पेशानी बेवकूफी नादानी की निशानी है। दांत में दर्द है तो लवंग का तेल लगा दे। अगर एड़ियां फट गई है तो तेल मोम में गर्म करके लगा ले। नाजरीन, 2 चम्मच चावल 1 कप पानी में भिगोकर ब्लेंड करके उसमें 2 कतरे ग्लिसरीन मिलाकर किसी बोतल में महफूज कर ले। इससे बाल और चेहरा धो ले। चेहरे की जिल को ग्लास स्किन बनाएगा और बालों को तेजी से बढ़ाएगा। अगर शूर होता तो हिरन को मालूम होता कि उसके भागने की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि शेर की रफ्तार 60 किलोमीटर भी नहीं, कभी पकड़ाई नहीं देता। लिहाजा जहालत खौफ पैदा करके सलाहियत को खत्म कर देती है। आप भी अपने अंदर शऊर पैदा करके अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करें, क्योंकि आप भी बहुत से सलाहियतों के मालिक हैं। नाजरीन, कीरे का रस निकाल लें, फिर उसमें आधा चाय का चम्मच अरकी की गुलाब और आधा चाय का चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे का रंग सफेद होगा। जुकाम की वजह से नाक नकुल रही हो तो ज्वाइन को नाक के साथ लगाकर सूंघ लो, नाक खुल जाएगी। जो इंसान मीठा ज्यादा खाता है उसकी चर्बी जल्दी बढ़ती है। कीरे का रस 1 चम्मच, 4 बूंद शहद, 4 बूंद आलू का रस, 4 बूंद बादाम का तेल, इन सब को अच्छी तरह मिला लें। रोई के टुकड़े से आंखों के सियाह हलकों पर लगाए। ये नुस्खा डार्क सर्कल दूर करने के लिए काफी मुफीद होता है। नाजरीन, चमड़े का जूता पहनने से नजर तेज होती है। अपने दांत हमेशा के लिए ठीक रखने हैं तो हर खाने के बाद मसवाक या ब्रश लाजमी करें। बड़े कारोबार के बड़े गाठे, बड़े बड़े जहाजों के सफर लंबे और लंबी जिंदगी की तकलीफें ज्यादा होती हैं। सूरज सबसे बड़ा है तो ग्रहण की अजियत भी वही सहता है। चांद खूबसूरती की अलामत है तो दाग का ताना भी उसी को मिलता है। अगर आपको मायूसियां मिली है तो हौसला रखें। बड़ा दर्द बड़े दिल वालों को ही मिलता है। आजकल बाजारों में जामुन की बहार है। ये काला रसदार और किसी कदर खट्टा मीठा फल बचपन की यादें ताजा कर देता है, मगर अफसोस कि हम में से अक्सर लोग उसे महज एक आम सा मकामी फल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि कुदरत ने उसके सिर्फ गोदे ही नहीं बल्कि उसकी गठली के अंदर भी वो शिफा रखी है जिस पर आज दुनिया की जदीद साइंस भी हैरान है। जामुन की गुठली वो नेमत है जिसे हम उमूमन फल खाने के बाद कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन अगर आपको उसके असल फवाइद का इल्म हो जाए तो आप यकीनन हर गुठली को संभाल कर रखेंगे। जामुन की गुठली में कुदरती तौर पर 2 खास अनासर पाए जाते हैं, जेम्बोलिन और जेम्बोसन। ये दोनों अज्जा खून में शक्कर यानी ब्लड शुगर की मिकदार को काबू में रखने में मददगार होते हैं और इंसुलिन की सतह को मुतवाजन रखते हैं। यही वजह है कि माहिरीन तब जामुन की गुठली को शुगर के मरीजों के लिए एक कुदरती दवा करार देते हैं। इस्तेमाल का तरीका: अगर आप जामुन खा चुके हैं तो गुठली को फेंकने के बजाय संभाल लें। गुठली को छील कर अच्छी तरह धो लें, फिर 3 से 4 दिन तक किसी साफ जगह पर सुखा लें। खुश्क होने के बाद उन्हें ब्लेंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें। रोजाना सुबह हार्मोनियम गर्म पानी में आधा चम्मच ये पाउडर मिलाकर पी लें। यह न सिर्फ ज़ियाबेतस यानी शुगर के लिए मुफीद है बल्कि मैदे के अल्सर, निज़ाम हजम की खराबी और दीगर कई छुपी बीमारियों से भी हिफाजत फराहम करता है। हामिला औरतें सुबह के वक्त सलाद का इस्तेमाल करें, इससे बच्चा तंदुरुस्त होता है। अगर टांगों में दर्द रहता है तो गर्म पानी से गौसल किया करो। दर्द इंसान को मुअद्दब बना देता है, उसके अंदर की सफाई कर देता है, उससे तवील खामोशी सिखा देता है, उसे दूर से वो कुछ दिखा देता है जो वो करीब से नहीं देख सकता था, उसे दुआ मांगना सिखाता है
اور بے نوائی کا عادی بنا دیتا ہے، اسے اپنے رب سے مانوس کر دیتا اور اسی پر منحصر رہنے کی خودی عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، تھکاوٹ یا نڈال ہونے کا احساس دنیا بھر کے کروڑوں افراد کو اپنے مصروفیات کے دوران ہوتا ہے، مگر ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو ہر وقت جسمانی طور پر خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور اکثر یہ ہر وقت طاری رہنے والی تھکاوٹ مخفف امراض کا نتیجہ ہوتی ہے یا اس کی چند مخصوص وجوہات ہوتی ہے جو درج ذیل ہیں۔ جسم میں آئرن کی کمی آپ کو کمزور توجہ کی صلاحیت سے محروم، سست اور چڑچڑا بنا دیتا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئرن کی کمی سے خلیات اور مسلز کو آکسیجن کو کم ملتی ہے جو تھکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، اور اس کی مستقل کمی مختلف سنگین امراض کا سبب بن سکتی ہے۔ تاہم سبز پتوں والی سبزیاں، انڈوں، نٹس اور وٹامن سی سے بھرپور اشیاء کے استعمال سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ نیند کا دورانیہ ہی نہیں بلکہ معیار بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ناکافی نیند تھکاوٹ کی اہم ترین وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 7 سے 8 گھنٹے کی نیند عام طور پر ہر بالغ فرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اتنے دورانیہ تک سونے کے باوجود تھکاوٹ دور نہیں ہوتی تو اس کی وجہ نیند کا معیار ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی مسائل جیسے ڈیوائس کی اسکرین سے خارج ہونے والی نیلی روشنی، آواز سرد یا گرم موسم، غیر آرام دہ بستر اور بچے وغیرہ اس کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو باز کے طلب کرنے پر یہ ڈر لگے کہ وہ آپ کو برطرف کر دے گا، یا آپ اپنی سائیکل کو چلانے سے پہلے حادثے کے خیال سے خوف زدہ ہو جائیں، تو آپ بدترین نتائج والی سوچ کے حامل شخص ہیں۔ ہر وقت دہشت کا احساس آپ کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دے گا اور جسمانی طور پر بھی آپ کسی کام کے نہیں رہے گے۔ مراقبے گھر سے باہر نکلنے، ورزش یا اپنے خدشات دوستوں سے شیئر کرنے سے آپ کافی حد تک اس عارضے سے نجات پا سکتے ہیں۔ سونے کی جگہ پر ایک ٹیبلٹ، اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ کی روشنی آپ کے جسم کی قدرتی شب روزہ تبدیلی کے لیے منظر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے وہ ہارمون متاثر ہوتے ہیں جو نیند کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نیند متاثر ہوتی ہے اور دن کا آغاز تھکاوٹ کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، کم از کم روزانہ 4 گھنٹے کے لیے نقل و حرکت کرنے والی خواتین میں ہارٹ اٹیک یا فالج سے موت کا خطرہ تقریباً 2/3 کم ہوتا ہے۔ دہی ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک دہی ہمارے ساتھ ہے۔ نہ صرف بزرگ حضرات بلکہ جوان سال بھی اسے بڑے چاؤ سے کھاتے ہیں۔ اس میں کیلشیم، فولاد، زنک، پوٹاشیم، فاسفور، میگنیشیم پایا جاتا ہے جو انسانی جسم کی صحت کے لیے ضروری عناصر ہیں۔ ناظرین، خشک آملے کا سفوف 1 چائے کا چمچ 2 چائے کے چمچ شکر کے ساتھ 1 ماہ تک روزانہ استعمال کرنا جوڑوں کے درد میں مؤثر علاج ثابت ہوتا ہے۔ اس میں قوت و توانائی بحال کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اجزاء عمر بڑھنے کے ساتھ پیدا ہونے والی شکست و ریخت کو روکتے ہیں اور بڑی عمر میں بھی توانائی برقرار رکھتے ہیں۔ جن بچوں کو قبض کی شکایت ہو ان کے لیے نہارمو آملے کا مربع بہترین علاج ہے۔ آملہ کا مربع وقت سے پہلے سفید ہو جانے والے بالوں کو کالا کرنے کے لیے انتہائی مؤثر۔ اس کے ساتھ ساتھ نظر کی اور پھیپھڑوں کے امراض آملے کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ امراض قلب، زور زور سے دل دھڑکنے کی حالت اور کمزور دل حضرات کے لیے آملے کا مربع مفید ہے۔ زیادہ پیاس لگنے یا کہ آنے کی صورت میں آملہ چوستے رہیں۔ آملے کا سفوف منجن کے طور پر انگلی سے دانتوں پر ملے، مسوڑوں سے خون آنا بند، دانتوں کا میل صاف اور ہلتے اور دکھتے دانتوں کو آرام ملے گا۔ روزانہ رات کو 8 دانے بادام، 21 دانے کشمش اور 2 دانے انجیر کے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائے اور اوپر سے 1 کپ دودھ پی لے۔ انشاءاللہ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر پٹوں کو طاقت دے گا، دماغ کو طاقت دے گا، بولی بسرے باتیں یاد دلائے گا، خاص طور پر اعصابی کمزوری، ہاتھوں کا کانپنا اس کے لیے یہ نہایت مجرب ہے۔ ناظرین، اکثر سوئے ہوئے مول کھول کر سانس لینا پڑتا ہے، اس کی وجہ نیک کے دودھ کا بند ہونا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیاں منہ کھول کر ڈال کر ابالے۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لے۔ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ رشتے احساس کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے جذبات کی قدر کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے ایک دوسرے کی دلجوئی کے بھوکے ہوتے ہیں،
رشتے آپس میں میل جول کے بھوکے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر رشتے اظہار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر یہ اعزا ملنا بند ہو جائے تو رشتے مر جاتے ہیں، چاہے وہ خون کے ہو یا دل کے۔ اللہ پاک ہمیں رشتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک مشہور ترکش کہاوت ہے، اگر آپ کی بحث کسی بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ چاہے آپ کی آواز کتنی ہی زوردار ہو، آپ ایک کتے سے بہتر بھونک نہیں سکتے۔ یہ کہاوت بڑی حکمت پر مبنی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ بدتمیز یا بد لحاظ لوگوں سے بحث کرنا اپنے عزت نفس کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگ دلیل سے قائل نہیں ہوتے، بلکہ گفتگو کو ذاتی حمل و چیخو پکار اور بدتمیزی کی سطح پر لے جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی مہذب ذہین یا مضبوط لہجے والے ہوں، ایک بد زبان شخص کے مقابلے میں بات کی شائستگی قائم رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کہاوت کے مطابق ایسی صورتحال میں ہار مان لینا دراصل عقل مندی اور وقار کی علامت ہے، نہ کہ کمزوری۔ جب کسی کی زبان اور انداز گفتگو کے کتے کی بھونکنے جیسے ہو جائے تو اس کی سطح پر اترنے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، تاکہ نہ صرف آپ کی عزت محفوظ رہے بلکہ فضول بحث سے بچ کر آپ ذہنی سکون بھی حاصل کر سکے۔ ناظرین، جب دل ٹوٹ جائے تو کسی انسان کے پاس نہیں، اپنے رب کے پاس جایا کرو۔ وہی ہے جو دل کو حال جانتا ہے